بڑا بڑا واسطہ پا کے تسی بھی دعا کرنی ہے. ایڈے سونے سونے واسطے میں پاواں ہائے واسطے میں پاواں کدی تے سرکاریاں گے. ایڈے سونے سونے واسطے میں پاواں ہائے واسطے میں پاواں کدی تے سرکاریاں گے. وہ کدی غازی کدی شاعر سکلین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا. ایڈے سونے سونے واسطے میں پاواں ہائے واسطے میں پاواں کدی تے سرکاریاں گے. ایک باری سارے کہہ لو سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سنا گیا آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی. ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی. دین جو بچا گیا حسین آپ کی یہ مہربانی. ورد یا حسین مومنوں کی زندگانی. دین جو بچا گیا حسین آپ کی یہ مہربانی. ورد یا حسین یا حسین اے مومنوں کی زندگانی. فاطمہ نے پالے گئے دیکھ کے لوریاں قرآن کی. دیکھ کے لوریاں قرآن کی. نیزے پہ قرآن بولا نیزے پہ قرآن بولا. خود حسین کی زبانی. ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی. ایک گھر بھی زندہ باد تھا آپ بھی زندہ باد. حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. گھر بھی زندہ باد تھا آپ بھی زندہ باد. حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. قرآن میں حدیث میں یزید کا یہ نام نہیں. قرآن میں حدیث میں یزید کا یہ نام نہیں. یہ کل بھی نہ مراد تھا آج بھی نہ مراد. حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ
जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद यजीद अपनी जिंदगी नु शर्म नाज कर गया हुसैन से लड़ा तो अपनी मौत आप मर गया कल भी मुर्दाबाद सी आज भी मुर्दाबाद सज्जा हाथ चौक के कवेरा एक बड़ी सदा लावेरा हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद कल भी जिंदाबाद था आज भी जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद यार दाविच शुमार गुंदा तिलावता विच शुमार गुंदा अली दे मुखड़े दी दीद करनी इबादता विच शुमार गुंदा अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला ए पाक ज़हरा ए पाक ज़ैनब हसन भी बाके हुसैन बाके हसन भी बाके हुसैन बाके नबी दा सारा घराना चलिया तगार ता विच शुमार गुंदा अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह हुसैन। अजीज़ान ग्राम कदर अजीज़ान मन अजीज़ान मोहतरम आप तमाम हबाब भरी लुत्फ़ के साथ आज की इस महफ़िल का बाकायदा हिस्सा भी बने हैं वो लुत्फ़ और भी उन्हें दुआ की खालिक़ कायनात अल्लाह जल्ला शान हुआ जल्ला मजदू हुआ जल्ला करीम हो हमारी यहाँ पर बैठना हमारा पढ़ना लोगों को सुनना बाल करे कुद्दूस में कूल मजू फरमाए और 5 मुहर्रमुल हराम हते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अल रहमा आपका यो मेरे से भी है हते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अल रहमा आपके पास एक माई आ गए बाबा जी मेरा पुत्र ना बोलता है तो ना सुनता है दूसरा दाम तो करो बाबा जी फरमाते माई के पुत्र का बुला दे सही माई चल गई बाबा जी मैं आख्या मेरा पुत्र ना बोलता है तो ना सुनता मैं किस तरह बुलावा बाबा फरीदुद्दीन फरमाते मां अपने पुत्र बोल दे सही चल आएगा मार के जाके पुत्रा फरीदुद्दीन पुत्र के अंदर फरीदुद्दीन बुलांदा है पुत्र उठा है उठ के बाबा फरीदुद्दीन की बालगा च आया है बाबा जी फरमाते पुत्र तू बोलता क्यों नहीं पुत्र बोल कहता बाबा जी तक किसी ने प्यार ना बुलाया क्यों नहीं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अल रहमा आदि बालगा फरमाते पुत्र फरीदुद्दीन मैं तुहानू 2 साल दुध पिलाया है तो जदों भी दुध पिलाया बाबा से हो के पिलाया है ते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अल रहमा फरमाते ने माँ जी अज तक मेरी तहज्जुद दी नमाज कज़ा नहीं हुई आदि वालदा फरमाने पुत्र फरीदुद्दीन ये ताड़ा कमाल नहीं है आपकी माँ दे दूध का कमाल है जी माँ नेक हो बेटा नेक होता है माँ शरीफ हो बेटा शरीफ होता है माँ हाजरा हो बेटा हाजिर होता है माँ दलेरनी हो बेटा दलेर होता है माँ शेरनी हो बेटा शेर होता है माँ अम्मा फातिमा हो बेटा हुसैन होता है अम्मा फातिमा हो बेटा हुसैन होता है माँ अम्मा फातिमा हो बेटा हुसैन होता है कि ये आँख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है ये आँख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है और ये आँख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है मेरे ज़मीर की छत पे अलम हुसैन का है अरे ये आँख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है मेरे ज़मीर की छत पे अलम हुसैन का है और पीर फकीर कलंदर किसी से जाके पूछ भाई पीर फकीर कलंदर किसी से जाके पूछ ये जो तुम दुरूद करते हो इस दम में सारा दम ही हुसैन का है ये दम दुरूद करते हो तुम इस दम में सारा दम ही हुसैन का है और मैं किस तरह से किसी यजीद की मिदहत लिखूं लोग माज़ल्ला यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं
اس یزید کی بات کروں کہ میں کس طرح سے کسی یزید کی مدحت لکھوں. ارے یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے. ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے. اور مظفر وارسی فرماتے ہیں کہ ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ کدی بولے, ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ کدی بولے, جدا جدو شاک ہوئے ادو کوئی کدی بولے, جسم دے نال سر ہوئے تے ہر کوئی بولدا ناصر, بنا دھر دے اگر بولے تو حسین ابن علی بولے, بنا دھر دے اگر بولے تو حسین ابن علی بولے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. کل کی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی, زمانہ حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی, زمانہ حسین کا. آئیے دیدان گرامی قدر انہی الفاظ کے ساتھ دعوت نام پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب علی احمد صاحب گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بارگاہ کونین کے اندر بارگاہ امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ اپنی بارگاہ میں پیش فرمائیں. آپ احباب محبت کے ساتھ استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. خدا تارا دل دا چین, خدا تارا دل دا چین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, نعرہ حیدری. ਸਾਡੇ ਸੁਨਾਹਾਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਟਾਲੀ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਹੋ ਬਾਜੂ ਚਾਇਆ ਬਾਸ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ, ਹੋ ਬਾਜੂ ਚਾਇਆ ਬਾਸ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀਰਾਨੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀਰਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਕੰਬਿਆ ਏ ਨਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਕੰਬਿਆ ਏ ਨਾਨੇ ਦਾ. سب دوست مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ سب دوستان نے نعتاں پڑھیاں. مولا تیار ہویا کربلا جان واسطے تے مولا حسین نے فرمایا کہ اے میری اماں دی جائی, ہو سکتا ہے پھر واپس ہونا ہوئے یا نہ ہوئے, چلو چل کے نانے دے روزے تے حاضری دے لیے. مولا حسین جس ویلے نانے دے روزے تے آئے نے تے کی ویکھدے نے کہ نانے دا دین رو رہا ہے, نانے دا دین رو رہا ہے. تے آخر ہے کہ اللہ دے نبی میں بڑا بیمار ہو گیا, میرے بچن دا کچھ کر. جس لئے امام حسین علیہ السلام نے نانے دے دین دی آواز سنی تے آکھا کہ اے نانے دا دین, جے تو بیمار ہو گیا تے میں بھی بڑا بڑا طبیب ہاں, تیرا علاج کرساں, تو انشاءاللہ بچ جاسے.
دین بولیا کہ حسین بڑی قربانی بڑا خرچے پر میرا بچنا بہت مشکل ہے. آکھا نانے دا دین تیرا بچنا بہت مشکل ہے تے میرے کول بھی بڑے وڈے وڈے نقصے ہیں. کوئی 120 سال دا ہے, کوئی 32 سال دا ہے, کوئی 18 سال دا ہے, کوئی 6 مہینے دا, کیا تو نہ بچ سیں؟ دین آکھدا کہ حسین بڑی قربانی بڑا خرچے پر میرا بچنا بہت مشکل ہے. مولا حسین فرمانے نے کہا نانے دا دین تیرے تو سر بھی قربان کر چھوڑ سا پھر بھی نہ بچ سیں. آکھدا کہ حسین بڑی قربانی بڑا خرچے پر میرا بچنا بہت مشکل ہے. امام حسین علیہ السلام چپ ہو گئے کہ کنڈ دے پیچھوں آواز آئی, ویر حسین نانے دے دین نال وعدہ کر چھوڑ, مدینے تو لے کے کربلا تک تے تو جاسیں, کربلا تو لے کے شام جانے تے زینب جانے تے نانے دا دین جانے. میں نانے دے دین نو ہو جا رنگ لاساں کہ گھر گھر نانے دا دین ہوسی. سید نے کس طرح خرچ کیتا, شاعر دی قلم اٹھی, مولا شہنشاہ آباد رکھے, شاعر دی قلم اٹھی تے لکھیا, نانے دا دین بچاون لئی توحید دا رنگ چڑھاون لئی, نانے دا دین بچاون لئی توحید دا رنگ چڑھاون لئی گھر اجڑ گیا اے زہرا دا, کسے ہور دا کوئی نقصان نہیں, رونا ہے اپنی عقبت لئی, زینب تے کوئی احسان نہیں, جیڑا غم شبیر چ نہیں روندا, او آدمی ہے انسان نہیں, رونا ہے اپنی عقبت لئی. نہ تاج تخت نہ زر منگنا, نہ جنت دے وچ گھر منگنا, نہ تاج تخت نہ زر منگنا, نہ جنت دے وچ گھر منگنا. تے کی منگدا ہے؟ خوب منگ لے او جھلے آ 5 تن دی, خوب منگ لے او جھلے آ 5 تن دی, ہور دل وچ کوئی ارمان نہیں, رونا ہے اپنی عقبت لئی. ایک 4 سال دی بچی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام دین تو زمین تے آ گئے نا, تے ایک 4 سال دی بچی ہے بابے نو ملن دا ارادہ کیتا سو. اذان ہونا کی نماز کے بعد انشاءاللہ پھر حاضری ہوئی.